From East Flat Rock, North Carolina, we welcome you to Faith in God Missions with the Reverend Steve and Frida Bishop. This program has been paid for by Faith in God Missions, a ministry working to feed the hungry, clothe the naked, and preach the gospel in the United States and the foreign fields. Join us now as we worship the Lord together in word and song. Upon this boundless ocean where mighty billows roll, I fix my hope in Jesus, blessed anchor of my soul. When trials fierce assail me and storms are gathering o'er, I rest upon His mercy and trust Him more. I've anchored in Jesus, the storms of life I'll brave. I've anchored in Jesus, I'll fear no wind or wave. I've anchored in Jesus, for He hath power to save. I've anchored in the Rock of Ages. He keeps my soul from evil and gives me blessed peace. His voice has stilled the waters and bid their tumult cease. My pilot and deliverer, to Him I all confide. For always when I need Him, He's at my side. I've anchored in Jesus, the storms of life I'll brave. I've anchored in Jesus, I'll fear no wind or wave. I've anchored in Jesus, for He hath power to save. I've anchored in the Rock of Ages. He is my friend and Savior, in Him my anchors cast. He drives away my sorrows and shields me from the blast. And now I'm looking upward beyond the troubled sea, and there behold a haven prepared for me. I've anchored in Jesus, the storms of life I'll brave. I've anchored in Jesus, I'll fear no wind or wave. I've anchored in Jesus, for He hath power to save. I've anchored in the Rock of Ages. I've anchored in Jesus, for He hath power to save. I've anchored in the Rock of Ages. Tonight we're going to continue in Luke's Gospel. Esta noche vamos a continuar en el Evangelio de San Lucas. I invite you to turn to Luke chapter 18, verse 9. Lo invito a que voltee ahí en Lucas capítulo 18. This evening we're going to look at two men Esta tarde vamos a ver acerca de dos hombres who took two different paths que tomaron dos diferentes caminos that resulted in two different outcomes. que resultaron en dos finales diferentes. One, a Pharisee, Un fariseo cloaked in self-righteousness. en su justicia propia, The other, a publican, un publicano desperate for mercy. desesperado por misericordia. The question that each of us needs to ask tonight: La pregunta que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos: which path am I on? ¿en qué camino estoy yo? Am I self-righteous, ¿Estoy confiando en mí mismo or am I desperate for mercy? o estoy buscando desesperadamente misericordia? Let's look to the Bible this evening. Vamos a ver a través de la Biblia esta tarde. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself: God, I thank Thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For every one that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Amén. From verse 9. 9 through 14. Versículo 9 al 14 dice: a uno confiaba en sí mismo como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amen. Let us pray together. Oremos juntos, amén. Kind and gracious Heavenly Father, Padre Celestial, we come to you in the name of Jesus. venimos delante de usted en el nombre de Jesús. We thank you for Jesus Le damos gracias por Jesús and the gift of y el salvation regalo de salvación that He has extended to all. que nos ha extendido a todos. Lord, we thank you, Lord Jesus, Señor, le damos gracias, Señor Jesús, that you died for our sins, que murió por nuestros pecados, that you were buried, que fue enterrado and that you rose again the third day according to the Scriptures. y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Father, I pray that you'll give me the strength I need as I preach your word. Señor, yo oro que me fortalezca mientras que predico su palabra. Your grace is sufficient. Su gracia es suficiente Your strength is made perfect in my weakness. y su fortaleza se hace perfecta en mi debilidad. Lord, I pray, as John the Baptist said, Señor, yo oro como Juan el Bautista dijo, that Jesus would increase que Jesucristo sea enaltecido and that I would decrease. y que yo mengue. Lord, please take your word tonight. Señor, por favor, tome su palabra esta noche. Sanctify us by your truth. Santifíquela a través de su verdad. Your word is truth. Su palabra es la verdad. Lord, I pray that you would strengthen the saints Señor, yo le he pedido que fortalezca a los santos and you would draw the sinner to yourself, y que atraiga a los pecadores hacia usted mismo, Señor. that he or she might repent and believe the gospel. Que aquel o aquella, Señor, se arrepiente y conozca el Evangelio. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús oramos. Amén. Please be seated. Puede ocupar su lugar. Amén. As we begin this evening, we're going to look first at the self-righteous audience. Así como empezamos esta tarde, vamos a ver primero la autojustificación. Look to your Bible, verse 9. Miren su Biblia en el versículo 9. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesus is teaching a parable here about the kingdom of God. He's teaching a truth about it. Jesús estaba tratando de explicar una parábola del reino de los cielos. The word translated trusted means to have confidence in. La palabra confiar significa tener confianza en sí mismo. The word translated righteous means that which is right and acceptable before God. La palabra justo significa aquello que es correcto y justo delante de Dios. These individuals who trusted in themselves Estos individuos que confiaban en sí mismos had placed their confidence in the wrong place. estaban poniendo su confianza en el lugar incorrecto. They had trusted in themselves that they were righteous. Habían confiado en sí mismos creyendo que eran justos. These individuals who trusted in themselves that they were righteous Los individuos que confiaban en sí mismos pensando que eran justos viewed themselves as acceptable to God in their own merit. se miraban ellos mismos justos aceptables delante de Dios por sus propios méritos. The Bible says in Proverbs 30, verse 12, La Biblia dice en Proverbios 30, versículo 12, there is a generation that are pure in their own eyes, hay una generación que es pura en sus propios ojos, and yet is not washed from their filthiness. y no ha sido lavada de su inmundicia. Despised others means to make them of no account. Quiere decir que no lo están contando la opinión de los demás. To the self-righteous, El que se cree justo a sí mismo, they would look around at the others y van a ver hacia los demás, and say, this one has not attained my level of righteousness. y van a decir, este no está ni a mi nivel de justicia. This one over here is not as righteous as I am. Este que está por acá no es tan justo como yo soy. They're not worthy of my time, No son dignos de mi tiempo, my consideration, mi consideración, my compassion. mi compasión.
or my concern. o ni siquiera mi preocupación. In this parable, En esta parábola, the self-righteous Pharisee despises other men, el fariseo que se autojustificaba rechazaba a otros hombres, including the publican. incluyendo el publicano. Having been introduced to the self-righteous audience, Se había introducido a la audiencia que se justificaban ellos mismos, next we meet the participants. y ahora vemos a los participantes. Look at your Bible, verse 10. Miren en su Biblia en el versículo 10. Two men went up into the temple to pray, Dos, one hom- a Pharisee and the other a publican. dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. The temple was the place of worship. El templo era un lugar de alabanza. Jesus summarizes the thoughts and actions of the Pharisees. Jesús resumió los pensamientos del fariseo y el publicano. The Bible says in Mark 7, 6 and 7, La Biblia dice San Marcos 6, 6 y 7. he answered and said unto them, Él respondió y les dijo: well hath Isaiah prophesied of you hypocrites, oh ustedes hipócritas, as it is written, así como está escrito, this people honor me with their lips, esta gente me honra de labios, but their heart is far from me. pero su corazón está lejos de mí. Howbeit in vain do they worship me, Me adoran en vano, teaching for doctrines the commandments of men. enseñando doctrinas de hombres. The Pharisees Los fariseos were squarely within the bounds of those who trusted in themselves that they were righteous. creían fuertemente aquellos que confiaban en sí mismos que eran justos. The publicans were squarely within the bounds of the others. Y los publicanos estaban confiando firmemente en lo de los demás. They were at the very bottom of the Estaban others. tal fondo comparación de los demás. They were Jewish citizens who worked for Rome, Eran ciudadanos judíos que trabajaban para Roma, who taxed the Jews. que pagaban los impuestos a los judíos. They were known to be crooked, Ellos estaban conocidos por ser chuecos, taking additional taxes for themselves. tomando impuestos adicionales para ellos mismos. We have been introduced to the two participants. Now let's see the prayers that they made. Acabamos de ver a los dos participantes y los acabamos de conocer. Ahora vamos a ver las oraciones que hicieron. First, we have the Pharisee, a prayer filled with pride by a self-righteous man. Primero vemos al fariseo, un hombre lleno de orgullo, hizo una oración con orgullo. Look to your Bible, verse 11. Mire su Biblia en el versículo 11. The Pharisee stood. El fariseo puesto en pie, There was nothing irreverent about standing. no había nada de reverencia. It was the normal posture of prayer in the temple, Era una postura normal de oración en el templo, to stand and to pray to God. de estar parado y orar a Dios. If you look down at verse 13, the publican stood as well. Si usted ve en el versículo 13, el publicano también estaba de pie. The Pharisee stood and prayed thus with himself. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. There was nothing irreverent about standing alone, No era nada de irreverente estar parado solo ahí en el templo, separated from others. separado de los demás. The name Pharisee means to separate. El nombre fariseo significa estar separado. In fact, if you look at verse 13, the publican was standing afar off as well. Si usted nota en el versículo 13, aún el publicano estaba parado y retirado. Both men sought separation. Los dos hombres estaban separados. Let's consider the prayer of the Pharisee. Consideremos la oración del fariseo. Look to verse 11. Mire lo que dice el versículo 11. God, I thank you. Dios, te doy gracias. Think about all the different ways this prayer could have continued. Imagínese de tantas otras maneras cómo esta oración pudo haber continuado. The Bible says in Psalm 136, verse 1, En la Biblia dice en Salmo 133, versículo 1, oh, give thanks unto the Lord, o demos gracias al Señor, for he is good, porque Él es bueno, for his mercy endureth forever. porque sus misericordias son para siempre. There's many different ways this prayer could have continued. Hay muchas maneras que esta oración pudo haber continuado.
Let's see how it did continue. Look at verse 11. Y miremos cómo continúa esta oración viendo el versículo 11. We see a prayer filled with pride by a self-righteous man. Vemos una oración llena de orgullo por un hombre que se creía justo en sí mismo. The Pharisee stood and prayed thus with himself. El fariseo se puso de pie y empezó a orar. God, Dios, I thank thee te doy gracias, that I am not as other men are, porque no soy como los otros hombres, extortioners, ladrones, unjust, injustos, adulterers, adúlteros, or even as this publican. ni aún como este publicano. Extortioners were those who had stolen, Los ladrones son aquellos que robaban, often using violence. siempre usando violencia. The unjust were those who did not act according to the accepted standard. Los injustos eran aquellos que no actuaban conforme los estándares de vivir. The adulterers were those who were unfaithful to their spouse. Los adúlteros eran aquellos que eran infieles a sus esposas. Look to the Bible, verse 12. Mire lo que dice el versículo 12. I fast twice in the week. Ayuno 2 veces a la semana. I give tithes of all that I possess. Doy diezmo de todo lo que gano. The Pharisees would fast on Mondays and Thursdays. Los fariseos ayunaban, los lunes y los jueves. Their goal in fasting was to attract the attention of others, Su meta de ayunar era a llamar la atención de los demás. not to humble themselves before God and seek His face. No de humillarse delante de Dios y buscar su rostro. To give tithes of all that one possessed may sound good. El dar diezmo de todo lo que él ganaba se oye muy bien. The Pharisee would even tithe off of things they bought in case the seller didn't tithe. Los fariseos diezmaban de las cosas que ellos compraban, incluso por si el que lo compraba no daba el diezmo. But listen to how the Pharisees got tithing completely wrong. Pero mire cómo los fariseos llevaban eso del diezmo muy mal. It wasn't a gift that they were giving to God out of love, No era un regalo que le estaban dando a Dios por amor, giving it to build up the kingdom. para que el reino se construyera. Jesus says of the Pharisees in Luke 11, verse 42, Jesús le dice a los fariseos en Lucas 42, but woe unto you, y le dice Pharisees, a ustedes fariseos, 11:42, perdón. for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, Y porque ustedes diezman el comino y la pimienta, and pass over judgment and the love of God. pero pasan la justicia y el amor de Dios. These ye ought to have done, Tuviste que haber hecho esto and not to leave the other undone. sin haber dejado de hacer lo otro. You see, Jesus is telling them, continue to give off of what you have, Jesús les dice, continúen dando lo que ustedes estaban dando, but don't neglect love while you do it. pero no dejes de dar el amor mientras que lo haces. Externally, Externamente, to those who would look at the Pharisee, aquellos que miraban a los fariseos, everything about him looked good. todo acerca de ellos se miraba bien. However, Jesus says in Matthew 23, Jesús dice en Mateo 23, woe unto you, oh ustedes, scribes and Pharisees, fariseos, hypocrites, hipócritas, for ye are like unto whited sepulchres, porque ustedes son como sepulcros blanqueados, which indeed appear beautiful outward, que por fuera aparentemente están hermosos, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. pero por dentro son de huesos secos. The outside looked very good. Lo de afuera se miraba muy bien The inside, they were dead. y lo de por dentro estaban muertos. Look to the Bible once again, verses 11 and 12. Si vemos en la Biblia versículos 11 y 12 una vez más, And let's read this prayer again. y leamos esta oración una vez más. And as you do, count the number of times you see the word I. Y mientras que leemos esta oración, cuente las veces que menciona yo. The Pharisee stood and prayed thus with himself. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. God, I thank thee Dios, te doy gracias that I am not as the other men are, porque no soy como los otros hombres, extortioners, ladrones, unjust, injustos, adulterers, adúlteros, or even as this publican. ni aún como este publicano. I fast twice in a week. Ayuno 2 veces a la semana, I give tithes of all that I possess. doy diezmo de todo lo que gano. According to the prayer of this Pharisee, who is being adored? De acuerdo a la oración de este fariseo, He's not adoring God.
¿Quién es el adorador? Él no está adorando a Dios. He's adoring himself. Él se está adorando a sí mismo. According to the prayer of this Pharisee, what sin is being confessed? Conforme a la oración de este fariseo, ¿qué pecado está siendo confesado? None. Ni uno. There's no confession of sin in this man's No life. hay confesión de pecado en esta oración. According to the prayer of this Pharisee, what is he thankful for? De acuerdo a la oración de este fariseo, ¿de qué está agradecido? That he is not like these other men. De que no es como los otros hombres. According to the prayer of the Pharisee, what is he in need of? De acuerdo a la oración de este fariseo, ¿de qué tiene necesidad? Nothing. De nada. This Pharisee comes before God, he says, I need nothing. Y este fariseo viene delante de Dios y le dice, no necesito nada. The very essence of this prayer La esencia de esta oración is, God, let me tell you how righteous I am. y es de que Dios, déjame decirte qué tan justo soy yo. This prayer reveals the very heart Esta oración revela lo realmente of someone who trusted himself that he is righteous. el corazón de que alguien confía en sí mismo que es justo. Look to the Bible, verse 13. Miremos en la Biblia a través del versículo 13. Having looked at the prayer of the Pharisee, Mas el publicano, is a man who's filled with pride, hay un hombre lleno de orgullo, who is just bubbling over with self-righteousness. que simplemente está burbujeando con propia justicia. Let's consider the second participant in his prayer, Y consideremos al segundo participante y su oración, the publican, el publicano. a plea for mercy by a humble man. Era un hombre que pedía por misericordia siendo humilde. And the publican standing afar off. Mas el publicano estando lejos, Remember, there was nothing irreverent about standing. recuerda, no estaba haciendo nada malo por estar de pie. It was the normal posture of prayer in the temple. Era una postura normal en el templo. The Pharisee stood as well. El fariseo estaba de pie aún también. There was nothing irreverent about standing alone, No había nada irreverente de estar parado solo, aislado, separated from others. separado de los demás. The Pharisee in verse 12 prayed with himself. El fariseo en el versículo 12 oraba él mismo y separado. Both men sought separation as they prayed. Estos dos hombres usaron la separación mientras que oraban. The Pharisee, because he wanted to avoid being near sinners. El fariseo porque quería evitar estar cerca de los pecadores. The publican, because he was keenly aware of his sinfulness. Y el publicano era porque simplemente estaba alerta de lo que el pecador que era él. And the publican, standing afar off, Mas el publicano estando lejos, would not lift up so much as his eyes unto heaven, no querían ni aún alzar los ojos al cielo, but smote upon his breast, saying, sino que golpeaba el pecho, God be merciful to me, a sinner. diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. The Bible says in Psalm 40, 11 and 12, La Biblia dice en el Salmo 40, 11 y 12, withhold not thy tender mercies from me. toda la misericordia no parte de mí. O Lord, let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. Señor, que tu gracia y tu misericordia me preserven. For innumerable evils have compassed me about. Porque mucha maldad ha venido, Mine iniquities have taken hold upon me, mis iniquidades han tomado de mí, so that I am not able to look up. y no he podido voltear hacia arriba. They are more than the hairs of mine head. Son más de los cabellos de mi cabeza, Therefore my heart faileth me. por eso mi corazón me falla. Have you ever prayed that type of prayer? ¿Alguna vez has orado ese tipo de oración? Desperately in need of God's mercy? Desesperado por la misericordia de Dios. That's what this man was doing. Esto es lo que este hombre estaba haciendo. As he sat there and he beat upon his chest, Y mientras que estaba ahí, estaba golpeándose su pecho y estaba orando, it demonstrated how sorry he was for his sin. estaba demostrando qué tanto lo sentía por sus pecados. This man stood there grieving Este hombre estaba ahí anhelando over his sinfulness. por sus pecados. Now consider his prayer. Ahora consideremos su oración. Look to the Bible, verse 13. Miren en la Biblia, en el versículo 13.
And the publican, standing afar off, Mas el publicano, estando lejos, would not lift up so much as his eyes unto heaven, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, but smote upon his breast, sino que se golpeaba el pecho, saying, God, be merciful to me, a sinner. diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Amén. God, be merciful to me, a sinner. Dios, sé propicio a mi pecador. Think about the contrast here between the prayer of these two men. Pensemos en el contraste de las oraciones de estos dos hombres. There is no listing of accomplishments here in the prayer. No hay una lista de logros en esta oración. He had no righteousness to offer to God. No tenía autojusticia para ofrecerle a Dios. The publican came to God seeking atonement for his sin. El publicano vino a los pies del Señor buscando socorro por sus pecados. His plea was that God, Su ruego era de que Dios, in his mercy, en su misericordia, would provide a covering for his sin. ofreciera una ayuda por su pecado. The Bible says in Psalm 41 verse 4, La Biblia dice en Salmo 41, versículo 4, I said, Lord, le dije: Señor, be merciful unto me. sé misericordioso hacia mí, Heal my soul, sana mi alma, for I have sinned against thee. que he pecado en contra de ti. The very essence of this prayer of the publican La esencia de esta oración del publicano is, Lord, I need you. era: Señor, te necesito. This prayer reveals the heart of one who is in desperate need of mercy. Esta oración revela el corazón de aquel que está en una desesperada necesidad por él. Having considered the two participants in their prayers, Acabando de considerar a los dos participantes y sus oraciones, let's turn our attention to the outcome. ahora pongamos nuestra atención a lo final. Look at verse 14. Miren lo que dice el versículo 14. I tell you, Os digo this man went down to his house justified rather than the other. que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Do you notice in this parable both men got exactly what they asked for? ¿Sabe que en esta parábola los dos hombres recibieron exactamente lo que estaban pidiendo? The Pharisee asked for nothing because in his eyes he needed nothing. El fariseo no pidió por nada porque a sus ojos él no necesitaba nada. He got exactly that. Y recibió exactamente eso, nada. The publican asked for mercy because he knew he needed mercy. El publicano pidió por misericordia porque él sabía que necesitaba misericordia. He got exactly that. Y recibió exactamente eso. Mercy. Misericordia. He came asking that his sin be covered. Pidió que sus pecados fueran cubiertos He got exactly that. y recibió exactamente eso. The publican left justified. El publicano dejó justificado. Can you Thank you for joining us today. This program has been paid for by Faith in God Missions of East Flat Rock, North Carolina, a ministry that's working in the United States and the foreign fields. Please send all correspondence to Faith in God Missions, Post Office Box G, East Flat Rock, North Carolina, 28726. Or visit us on the website at faithingodnc.com. You can also find us on Facebook at Faith in God Missions. Until next time, remember, for God so loved the world that He gave His only begotten Son.